Hi guys, tatagayam nga aldaw kaagbiyahe kami ken ni ate kabsat ko. Taadda iti nang tawag kinyami di Manila nga adda kano iti business meeting mi. Siyempre inalistwa mi mo tinagrubwakan ang kada nagimpaken Manila datan. Saka agdadamo kami. Iso habang agbiyahe kami kay inturog ko pay lang. Ngem idi pagdilat kun adda kami met gayam dito ito gigarawen. Kitan nyo, nagdadakkel dagita molda, nagadungalugan, traffic, ta semana gamin, agaawid na ti probinsya. Iti kina-excited ko, nalipatak iti jacket ko, ken naka-short nakpa, iso nga kumkumtura kon. Idi kwan adda kami dito'y kabaganan. Mas pinili mi gayam nga nagtugaw dito'y sango ta no may video mi iti napipintas nga view na. Iti awan pa iti manong nga minutos ket adanong kami dito'y tumawinin. Haan nakgayam nakablog idi pag-awid mi idi rabiin. Ta permi nga nakarabrabiin. Kensa ka nabannog kami ti biyahen. Idi kwan kabigatan nan kat nirogyanan gayam ni Uncle Bong iti nagigad iti nyog. Sana inluton. Imekos-mekos na lang gayam ati gata ti nyog. Inga nagmanmantika ken aglapot-lapot. Ken agkulay-kulay iti brown. Dato'y gayam iti number 1 nga aramiden da dito Isabela no kastoy nga semana. Tapno kano nga maikat iti waswasol mo no mga kadatoy. Mandik among kas jemet ti imbagada. Ha ha ha. Narigat gayam iti agikiwar. Ken adugayam iti proseso na. Tapno makaaramid ka iti binalay. Ngem no uray matrabaho iti agaramid ti kastoy. Ay! Nakaimimas gayam gayem. Idi kwan nirugyanan mo ni Auntie Dang iti nagpigis-pigis iti bulong saban. Sana pinunas-punasanen. Hangkay madanagan ta nadalos dayta. Baka nadaldalos pa'y ngamsi ka. Da. Wen apo bulong saba iti pangbungunda. Naimas gamin no ka iti papanan na. Ati gayam bulong saba ginatang pay na Auntie Dang. Tanariga gamin ti agpukan. Ken aglana-lana kapay. Iti kwan nirugyanan mo ni Uncle Bong iti kenda iti tagapulunan. Ato'y gayam kakabsat iti mangpasamit kenda Jesus na. Iti kwan insaangan ni Uncle Bongan dahi tagapulot di inti silyasi. Inikan na gayam iti basit nga danom na. Tapno dardaras nga marunot dahi tagapulot na. Idinalpas nagmekos-mekos ni Uncle Bong iti tagapulo. Napanakmet kinanti dangin, tain mekos-mekos na meten, daytoy diket nan. Kastagayam ni, tansya-tansya lang. Haan nga nabasa, dapat sakto lang. Idinarunot gayan dahi tagapulutin, ken nagmelt-melt isunan. Inkabil meten ni Uncle Bong dahi niluto na tatay nga gata. Nagtakagayam ni Uncle Bong di taapo, taapay kano nga nakangis-ngisi ginyog. Tagayam, aji nagatang na Auntie Dang nganyog, ke naubing pay. Dahito'y gayam tilanganan, dahi sosnan nga niluto ni Uncle Bongan, ay na, nagimasan. Idi ko nirogyanan damutan tinagbungunan. O kasta lang ni, tansya-tansyaam lang. Dapat ikam ti pampagalis na, tanong nga dumke. Na proseso gayam iti agbungon, dapat eksakto lang. Tagamin no kano sobra-sobra keno na puskol, kaagsarwa nga kunada, rumwarno ka. Idi nakabungon dan ni rugyanan da magayam iti nagistimen, tagamin mabising kamen. Malpas ti mano nga minuto, ay, nagimasen naluton. Kastoy gayam ti langanan, wadda sosnan, ken adda iti dikenan. Ops, ang nga dinardaraan data, dendelo. Siyempre, siya ti umuna nga mangramanan Rogyana kon nga ramananan, ay na, apo, nagimasen niya, permi. Kasla melt in your mouth, itiraman na. Nagimas si kayo. Oo, thumbs up na pa. Tata, nagimas talaga, George. Oo, i-vlog ko kanuma ni Brad Tooth. So na kanuma, ramanan na kanuma ati inaramid mi. Apo, kiwar-kiwar na. Mekos-mekos na pa lang ni siyempre. Oo. Siyempre, ramanan na ati inaramid mi na ni. Anya ti may bagam garod, Brad. Apo, nagimas ka no, kunana. Perme, nagimas ngamin nga talaga.
Apo, papuramanan ka nung ni Kapara, kitantawan, no niya ti reaction na mo ti naramid mi. Apo, parabawan na ka nung pa iti tagapulo na dayta. Kita nyo parabawan na. Apo, talaga nga ikabil na ti sauce na. Apo, insamol na ni. Nagimas niya. Thumbs up, nagimas ka no. Ala na, antidang nga rod. Nga ta reaction na. Yummy! Kung na antidang yun. Ulit ka no ken ni Brad Toots tahan na kano nga may explain ta permi kano nga nagimas. Gayam kakabsat ke hang kami nga na Panji Manila. Joke lang, it's a prank. Adda kami ngayam dito Delphine Albano. When kabsat, agbakasyon. Yun lang, bye-bye!